What's up guys, it's me Dave Duran and today is my day 49 and I'm here at the gym. So Tuesday yan na, I'm gonna do back and biceps. Tapos sana magmapainit panahon yan para makaran ako. And yeah, let's go. Let's hit our back. Day 49. Yeehaw! So guys, aring yung patraya ako ni Sir Judy, Gym Bros. Aring nga strap, good for back. Let's try kon makaya ko nga na rin akong PR. Baka may ganjo kini pagpalit. Bagat mo pa may danaya clip na dadaan. Try ko i-repeat akong PR. If marap ko yan karong sigon, na ako talaga diabulig. Come on. Hup! Yup! 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 Ha! Fuck bro! Bre! Freak it! Chanta lang ito, chanta! Pero guys, so far mo pa ya. Nakapit talaga tayo mo grip. Yun nga lang, ang struggle ko is medyo fat ito akong fingers. Hindi ko nag-gripin maupay. Pero out of 10, I'll give this a 6. Pwede na ya. Sanay kasi ako nga waray ko di na ginagamit na wrist strap or ano. Mas nakakabuhat lang yung mga burbugat ko, nagbe-belt ako. Pero yan na, kaya waray man ako belt. So far, the goods mangyap. Adi sir, owner, matis thing. 1 rep pa. Okay. 1, 2, 3. Up. Okay. Okay. Nice try, nice try, nice try. Okay, try. Adi chong. Come on! So, tapos na yun mag-workout guys na nadaralera na akong set. Waray, partida, waray. Partida. 1, 2, 3, up. Ay, teka, angat ko lang. 1, 2, 3, up. Kaya. Kaya. Nice try, nice try. Mapasis daw lang ako, Chong. Baka makaya ko yun, waray. Strap. 1, 2, 3, up. Wow. Wow. Ayo. Okay. What's up guys, kakatapos ko lang mag-workout. Tapos ngayon papunta na ako sa bypass para tumakbo. So may dako gap kasabay later. Ato na lang ay mag-meet sa bypass. So alit akong sabayan na kaya ano. Let's go. Sana dire ako niya bugbugon. Ma-stretchan kami. Time check, it's 4:23. So, ma-start na kami pag-walk. Pukul ba man ako, takupod. Last run ko, han pa. Han Saturday. Sorry na kitong nakaran. Kaya makuran, ambot excuses lada. Excuses lada kakulop nga wariak dumalagan or ikaw nakaran ka kakulop? Mamay. Nakaran na ako. May excuse gula talaga ada ako. O, kaka-start na lang pag-run. Time check, it's 4:32. Partida guys, nakasabay kaya ano, nag-run na kanina na aga, naka 8K na iya. Tapos nag-workout pa. Grabe batak. Sasabayin lang ano kita na toothpaste. Medyo mabugatak to yan, kanang protein shake. Kalibot pala na. After namon 5 km run, yan na 2 kilometers walk lang kami para
Siguro mga 3,000 steps ito. Currently, adi ako yan na 12,000 steps. So, ito akong target mala daily is 10,000. So, yeah, check na iya. Check na gapon akong workout. Siguro akong checklist yan na push-up na latwaray. Kaya ko ito makuha niya na balay. Tapos, post-workout meal liwat. Kaya once pala ako nag-meal yan. Ano akong lunch. 150 grams chicken, 2 eggs, tapos 150 grams of rice. Hindi ako patakon calories. Ano ako protein shake ngayon ako before kami nag-run. Kasi kaya pa dun reason kung kaya nagsaside cramps na ako, masakit na hatiyan. Pero natapos gapin 5 kilometers. Pero pirit na lad to. Nagdagdag man kitang speed liwat last kilometer. So, Mga 6:30. 6 mga sugad, 6:18, 6:30. Yeah. So, ano akong pag-giveaway on tera na free membership, para man din yung mga runner good. Siguro ano na lang daw kung makuha online. Adi pa sa namang kasabi kanina, joke shot. Malakas, nag-side cramps gabi yan na. Aman to, kung gusto niyo magdawag in free membership sa fitness, run na game ka mo nga di. So, kumbaga na timing na mapait panahon, adi ako naran na bypass Balurinay. Yeah, let's go. So guys, adi akong list. Ito akong day nga kailangan maka 50 push-ups ako daily. So, ma-start ako yan na. Bahala na lang kung pertak makuha. If di ko makuha 50 yan na, pwede ko man ito tapusan yan na balay. So, yan, ma-push up kami with Kiano. Kumana yan, naka 50 push-ups. Hoy! Whew! 1, 2, 3, 6. Okay. Fuck! Sakit po, siko. 30. So may na pa ako utang na 20. Niyan nala dito. What's up guys, it's me Dave Toreno and today is my day 50 and I am now here at Tacloban. Time check, it's 10 a.m. So nakaschedule yan na hitori for check-up diha Ford and kaupod ko hikaka. So congratulate na at the first solo ride. Okay guys. First solo ride. Congrats sa natin first solo ride. Mas gana naman yun. Siringo pa Kendrick ko dito sa sound trip. So, ano na kami yan na, Ford. Yeah. Tagusa kami sa Rakyan. First solo ride niya guys. And yeah, ato ka niya sulod para ipo-check. I-surrenderan na Tori. Duha ka naman sa Rakyan na ginamit yan kay bangin nibili ni Tori. So, adi ka kan kakamasakay. Guys, let's go. So guys, coffee na kita. So, brewed coffee. Salamat Ford. Coffee break na kita nga din Ford. Oh, so black coffee lang ako guys. Tara din ma-break it ako fasting. Relax lang na yung ada. Chillin'. Ang unit? practice na. Congrats. Congrats sa new toy mo. Away, nini, adi?
Mga color? Gray? Okay, sige. Yan na yung pagkuha. Ayaw. Inaayos pa, may napangangin pa pangayos ng twerka. Paano pabutang ka ng gapin visor? Ayos, pabutang ka ng gapin visor. Wow, pogi. Ka, first drive-thru gyap. First drive-thru. First solo ride, first drive-thru. Daming first time. Yo, what's up guys? Today is my day 15 and kita man niyo ko na nanulan na ako nahimo kanina. Grabe kasi ka akong migraine na. Sakit ang duhur ako na hindi. So, nakabot kami Burawan kanina 1 PM after naman na Tacloban. Tapos nagkinaturog lakit pa until yan na 9 PM na. Para ako naka-workout. Supposedly magti-treadmill sana ako. May naman walk pad didaha ubos. So gagamitan ko para maka 10,000 steps. Unfortunately naman sakit ko talaga takulo. So wala ko yan na maka-workout. Kulang pa ta akong intake. Sadly na kung ano na gigilty ba nga dahil ko pa nahihit. O di rin nagigilty kahit unintentional man na basta nababad trip ako. Nababad trip ako nga wari ko pa nakikita akong protein ka calories sa bubo paghihap. Wari ako na supposedly mga 16 hours kami ni Adja. 16 hours. Grabe, sakit talaga takol. 16 km munta kami yan na kanina. Kaya mo naman sabot, matestran kami kung kaya namin 16. Yun nga lang, sakit ng duro ng ulo. So, wari ko na yagin sang... Basta yan, nakaturog pag-gabit ya. Ala kwarto. Wari pa kami nangaon. Nanihinayan ko tadlaw, guys. Kaya everyday counts. Yan na, wari nakahita protein. Oran gihap, tigang panalaw na. Magkulop. Amo talaga ito ya. May face talaga ito nga. Pero nagkakatugma natin gusto mga himon. So, ano to? Wari na kaya ngayong panahon. So, ano mo na kadalagan gihap? Sa dila kita masakit. Pero naman ko meron. Ma-race na gihap. Kailangan healthy nga dahil Sunday. Kailangan talaga. So, waron ko lang na yada. Wow! Day 50 na. Kapaspas daw yun. Ito nga nakita 100. Hindi ko natatapusan guys. It's my day to rin, no? See you sa day 51. Let's go. What's up guys? Good morning. It's me Dave today on today's my day 51. Time check. It's 4:24 February 20. Finally, wala na ako migraine. Morning. Na-prep na ito kay may na work. Hindi na 6 AM. Pero guys, hopefully kami yun ang analaw. Uy, may donut yan. What's up guys? So, pakato na kami yan at Tacloban. Naka-running tire na ako. Dala ko lata akong shoes. Nakakaungahin donut. 4:57 AM. Let's see kung ano mangyayari ngayong araw. Today's my day 51. Let's go. What's up guys? So, di na kami yan RTR. Sadly, oran lagi hap. So, I think direct makakadalagan yan na. Sakto ko lang yung makahatod. Pero kasi kita pwede pumara sa pagdalagan. Kaya may da kita race it Sunday. Baka masakit. Bye-bye. Ingat sa work. Oran lagi hap. Dito talaga ako makakaran. Pero kung nirila ako pagre-race by Sunday, madalagan ako. Kaya mala ako mag-run it medyo maoran. And mag-workout ako later for sure. Lalags kita. What's up guys? So, adin ako yan na Burawan. Time check. It's 6:42. Mobile na lawari yung muran. And makakadalagan ako. Tara guys, upda ko na yung dumalagan. Ma-change outfit na ako. In 3, 2, 1. Let's go! So, tapos ako na agliwan. Ito ko tang alam pag-stretch. Tapos na ako mag-stretch guys. Maawa ka na kita kadali. Thank you Lord na mapait panahon. Time start. 6:50. Let's start slow.
1 km. So, katapos ko lang mag 3 kilometer run. Supposedly, mga 5 km ako yan, ha. Kaso, ano na natin tinaliwat? Mauran. So, yan, na-cool down ako before ako umuli. Mga 2 minutes na walk. Tapos, mauli na. Tapos na ako dumalagan. Na-check ko na ako on route. Ano ako on plan niya ng morning. We're going home. Woo! Thank you! Sana makadalagan pa ako na nakulop, no? It's my day 51. See you sa workout later. What's up, guys? So, today is my day 51. I am now at the gym. Sakit yung ulo. Magmamigraine na naman ako. So, kanina nakarun, di ba ako? Pero nawarad to kanina, kagabi. Tapos, after ko pag-run, nakaturog man ako. Pag mata ko, pero bumalik na liwat. Ano yan na matry pag-workout. So, nasakit lugo din duro pag ininukoy ko lang kwarto. So, guys, katriming ladi na Sir Jet, Sir Dan, yan Sir Judy. So, nag-advise sara ako na uminumin ng electrolyte para medyo maiban-iban sakit ang ulo. Ay, gininom akong Gatorade so far, baga medyo naibanan man. Dilada ako, sugad ka, nakaka-performin mo pa yan na gym, kahit tungod na. Malay ba't akong ginahabat? Pero as long as makag-workout ako, mag-exercise, okay na ito. So guys, hindi ko na na-video ni ba? This is my third set. Nag-shoulders na lang ako, sayang grabe talaga. Sige lang, sir, okay lang. Yung grabe talaga, kasakit na ako ng ulo. So kung ano lang ako may mga workout, nag-unilateral lang naman ako, shoulders. Let's see if kaya ko pa maka-legs later. Kasi 2 workout la legs. Pero di na ako mapirit kung dere talaga. Masakit ang ulo. So unilateral 22.5 kg. Hup, yep. Yo. So guys, medyo naibanan na ako sa sakit ang ulo. So our next workout naman is side lateral raises for deltoids. Single arm leg up ako. Yeah. Sana magduro-diretso nang hindi rin masakit. Side lateral na dumbbell. So guys, medyo may kusog pa man ako para mag-workout dito ako legs. Siguro mga 2 to 3 exercise lang akong legs. Tapos na ako mag-shoulder. Yeah, let's go. Ano yan? Deadlift RDL? Deadlift. Sa kanya! Guys, di rin ako maalsa. Nabulig lang ako pag-assemble. May nakinha ka, Oro? Sir, belt? Oo, Yup! Ingat ha, ingat! Triple, ingat, triple! Come on. Ready? Come on. 1, 2, 3. Come on, you can do it. comfortable pa naman. Lightweight! Gripin mo upay before nim alsaon. Form, straight your back. Okay, 1, 2, 3. Up! Come on! Nice try. Ako daw, sir. Five pala. Makusog nga na kaya, nakarong segundo, direct calorie deficit. Nagbibinawala katak video, guys. No. Hey!
Not today. Another attempt. 175. Come on. Release. Hangin. Kuha hangin. Okay, up. Nice one. Nice one. Nice one. Nice try. PR! Nice one. Hindi na video! Yung takon squat lang na yan. Es gablat. Medyo kapoy na ako yung guti. So guys, physique check ka din mga tito. Mga tito version. Guys, tapos na kayo mag-workout. Nice workout, sir. Nice workout. Nice workout. Sir, nice workout. Nice workout. Bro, wala ako. So yeah, hindi na magtatapos na ako on shoulder and legs workout. What's up guys? So kakatapos ko lang mag-workout. Time check, it's 4:33. And pakanto na ako bypass. Nag-post ako sa Facebook, yan ako naroy pagsabay. At kung may na sumabay akong tatagan din po Cariswell. Pumalit ako din pero lakabugos. Actually, hindayon ko lang, kaya pumalit ako kay tungod na akong migraine, cause ng dehydration. So, naubos na akong fluid the body. Fluid the body. Pero basta mo ito, na-dehydrate ako. So, yan napabaya pag inumin electrolytes. So, electrolytes. Sana may nagayap kita lucky winner. Lucky winner, hit mabugat na premyo. Guys, tara, dinalak niyo pag-run. Let's go. Tabayan na Ray Calzon. Kaya nag-comment nga di a page. So, kung may na pa yung mga masabay, let's go. Check, it's 5 p.m. Start na kami pag-run. We're gonna start it by slow pace. 1 km. 3 km na kami, guys. 3 km. Down to our last kilometer. Woo-hoo. Let's go. Let's go. Lakas, Raikel. Nice run, bro. Nice run. 5 km. Wow. Halinat ko din ng appreciation. Ha. Ano yung mayakan ng run? Ano yung mayakan ng run? Magul! Magol? Buwari puro pa away. Pare ano? Rila puro pa away. Basta walking. Pag-walking para. Nice run. So guys, may dala ako na piling winner. First winner Alsa Fitness Point entry membership. Then nag-comment ako kanina. Ano akong post kung nino masabay pag-run. Raikel Chuson. So, salamat ga pag-support na akong vlog. Pero may ko na nagkikita. Yan. Padayon la pag workout, pag-run, pag-exercise, healthy lifestyle ngan kaunin mo upay. Let's go. So guys, din na magtatapos na ako on day 51. See you sa day 52. Makapoy pero marisyo. Let's go. Yamat na! So guys, hari kami na Robinson para mag-lunch. What's up guys? It's my day to run on today is my day 52. Nakuha ko na guys si Tori. So okay na di ang kondisyon. Pwede na yung mabuta bukid nun. Let's go! 1, 2, 3, go! So guys, ma-lunch lang kami nga di Robinson. Siyempre, machos lagi kita kung hain it protein. So, manginasal, here we go. Manginasal, mga pera ka rice. 7 top 1 nga na PR. Wow! Top PR. Kita dati, ako na PR. May sulit din yan. Champurado, manbunay. May champurado na. So, Rukat na kada. sige, ito kita manginasal. So guys, sarin ako yan ang manginasal. Pahirapan nga yung dito pila. Kay puno. So, may dito nakaharang. Direct. Waiting na kami kung mamakante at lamisa. Tapos, ama na pakasulod. So guys, waiting na lang kita order. Waray pa ikaka. Siyempre, nakadala ako hin. Uy! Shoutout.
Ano na ngayon? Kadarala ko ng weighing scale kay go. Let's eat. Nakamiss mag-manginasal guys. Carbo loading ako yan kay 2 days na lang. Sakto ba ito ginahin mo? Carbo loading ako yan kay ma-race ako Sunday. Today is Friday. So rest ko buwas. Beauty rest na kami buwas nag-ormok. Tapos yan na. Mali makaw na niya ako manginasal. Di rin nagpa daw ako ma-workout, di rin nagpa daw ako maran. Siguro mawakla ko lang. Fun na. Bayan kasi kailangan kondisyon. Discount and maupay. Let's go. So guys, waiting na kami ang food. Wala din na ngayon pagkaw na likod. We have here chicken barbecue na hinkacho. So, syempre, didibang ko yun eh. I'm gonna measure it using my weighing scale. Ngayon, magutom na gihap. Thank you ngayon kan kuya, nakapagbutan kami kay Solo Malayangan din niya table. Same like Pokemon. Tanggal it skin. Boss, good sila. 2, second rice. Bawal. 206 grams. Tapos ade, ikakanat bahala ito. Ano diyan? Rasa to rin bawal guys. Marasa ko ng tuwaray bawal. Actually guys, before ako kumaon, maray man talaga bawal. Choice lang talaga ito niyo kung gusto niyo kumaon sa running away, kung gusto niyo basta. If you want to track your foods, so ganit ginahin mo. And stay disciplined. Kung gusto niyo maging disiplinado, daradara ko kutsara ng tinidor. Kaya gigugutom na ako. So makaw na ako guys. Later na lang. Let's go. 3 km. 4 na 4 dayon. 4 km. 4 km. Wow, let's go. Fourth rice niya guys. Ambot ko mabit niya tiya biar sana mabit niya. What's up guys? So tapos na ako kumaon and na-input ko na gapi ang my fitness pal. So ang macros na ako ng kaon niya na is 83 grams of protein and 1,006 calories. That's good for 2 meal na. I still have 1,100 calories remaining kaya I'm hitting 2,200 calories man. So, nag-Coke Zero gyap ako. Mas mainom na lang ako ng water niyan. Bari ko lang kaubusan ako ng Coke Zero. Ikaw? Na-hit yan is 4 rice lang. Kay direya condition. Pero damo tiya Coke. Damo tat protein. Damo ka pa niya protein. Yeah, ada pa niya ubuson. Ano akong nasalin na wings. So, that's it for my lunch. Kita-kits na lalat kung magkano pa kami niyan. Let's go. Ano kaya takpaliton? Which one? Ano, 55?